Nakabenta jong kabalang laim khra sa chisien pat akani ka janmet ngi sa jang ngi pen pau ka jing sngongo yo blay bau ai pat akani ka lat bangin syakriu leng ba jong kani ka program Bible study ka ba ngi la pen ben ngi la yo lat wat apdeng jong kani ka lockdown ban syakriu blay ban ya selok ni ki jing shisha jo ka ktien jong u bat sa chisien akani ka janmet ngi dang don ru ki jing selok leng ba ka jing shisha jo ka ktien jong blay sa chisien nga priang song bhai phi baro ki para banget ba it ki parlok baro hang tu ha ka yeng ka sem jong phi ngi dwai ba ka ni ka janmet kan long sa chisien ka jing ker khu yang ilang ha bangi don ban syakriu blay ha ka ni ka rukom ha shwa bangi ya chakmat tung ini IT ka ni ka por ka jing dwai ko khpa jong i bahabneng sngo bhaban shimti ka ni ka por ka ba kordor bangila ban mat ye ka jing don rengkat ka ba kerpang jome bangila ban mani me bat kham tam ki jing puson ba ka jing selok jaga ktien jome kinda yo long ka jing mentoy bat ka jing kerkhu na ka benta bante ye ka jing emen sim jongi wat akapor ka bangi mat ya kini ki jing baro shimti ye ka ni ka por na du ko basdang hadu ko ba waino na bah ka kerteng uji sunong pen ngipan amen. Aswa bangin poi sya ka ka bangadon bangin selok lang bat phi baro akwa bangin yarwai iwe bat ar ki chorus kum bangi jurwai ban penrem men siem yang i baro tung ini simentalang na ki chorus ki bangila ban siem na ka kot jingwai hi ha ki chorus ki bahadien na do ka ban riu teter tung ini simentalang Om day ma bapela 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 try Jisu ulong u bapela kmat ngi ish kor ngi snow la tho hakak tin jong u try Jisu ulong u bapela Bapela, bapela, Jisu long hanga, nong salas im jing suk, blay crow bor ulong, upen im usumar, nakapop kasnew, bapela unong sius pa yaro, you try. O kat no nga kwa pet ya ka khmat jong u ngan yo ya ro jiu nom jing is nei jong u lenti shaka burom lenter ngan yai wai ying hab neng ngan yo shong Jiu nombat utrai. Ki para bangay pait habang ala duriap kay ka ba mangingin ya kren hakanipat ka jing syakri jong kani kamit Bible study. Layalam yang nga siya kaway pat ka subject ya ka bangakwa banbu hapedeng jongi bangin ya puson lang. Bat kata ka subjek ka bangakwa bangi ngine pusan lang kalong siya pangjong ka jakari. Kani kadai kaway na ki jingkeli le si. Ki bayaywan hake jingmut jing perkhat jongi. Haki por haki khep ki bokum kini. Ka jakari jongi. Kat bangadang duriap pan puson siya pang ka jakari. Kawai ka ktien Hebrew. Kabalabat ia ka jingmut je berkhat jonga. Kata ka ktien Sether. Kaba kedaw lani kabayayat hu syusyu. Syapang jong ka jingmut. Jong ka jakari. Batkat kum kani ka jingmut. Bangila banyo na kani ka ktien Hebrew ka ktien Sether. Ka jakari kakit bun ki jingmut. Bat haba pen seriem ya ka bat ka ktien pareng. Ki don kat tu ka ni ki ktien. Kawai na ki ka di ka ktien jingyada. Kawai pat ka di ka ktien protection. Kawai pat ka di ka ktien refuge.
lani ka ktien sti bat ka weipat kade ka ktien sacred place. Kumta nakajingmut kabangila banyo nakani ka ktien Hebrew ka ktien Sathir habangi perkhat syapang jong ka jakari. Ngila banong ba ka jakari kade ka jaka. Dah ka bakibriu kiyo ya kaban buri ya ladi. Kanang banlat na kijing ma. Banlat na kijing lani wat banlat na kijing jenjarhi. Habakren syapang jong kini ki jakari. Lesi ladang ngila ban ong ka hiding place. Ngila ban ong ba kidon buon rukom. Don ki balak ban long kum ki kenja tliu. Kidon ki balak ban long kum ki kenja krem. Lani ki balak ban long kum ki kenja secret chamber. Laong ba kini ki jakari. Kilong ki bakhlan. Hakiktian pareng habala persyang ban batai ki ong ba kilong invisible but obscure. Ki jaka hakaba kibabun kibriu le se kimtip latno na kita kiba pendan kam ki. Kajaka kabaki nong syun da leleru kin syem jing ya kaban lamp. Kumta kini ki jakari kilong ki jaka kibiada ya kibriu na kibabun kijing sniu. Lesi na kijing ma, na kimerat kalau, na kinu kijing penwit kijing pentut. Na kajing syit kerang juga sengi, lani na kajing jur jong uslap bat kal air. Bat na kinu kiweipat, kibala banon ra kajing ma, ya kajing jong ubriu. Kumta kani kajakari, kapelat ya ubriu. Nakibabuan kijing syipting. Nakibabuan kijing sengaw kuslay. Kibala ban kata yaw briw lakalong hakaliang jo kijing mut berkat. Lakalong hakaliang jo kijing perkat perdany. Lani lakalong hakajing jong ubriw hi barok kaway. Hatu pila ju yo iya kikso. Kumno bakiting. Habaki sawa kitu kipataka. Ki petri rumah kat sabalam. Lada day baka pli ka yeng kinyale banrong jubor siya yeng. Bat kin rong ru wat syado krum jo ka jing tiai. Namar ka jing tieng jongki. Kabala palat. Lada pisyem me ki kun kena jong iru. Haba ki ya kendo ya kanono ka jing tieng. Kaya ka bakile kalong ki petri. Siya lagi jongki kemiki kepa jongki. Nyuma haba perkat yangi kibalasan kibalarang ba. Ngangit kindon buon kipor. Hakaba ladangiyo alat. Lani ladaka long kabala. Nginjen dala penran biang yaka por yaka baji jong kapor sedin. Habang ya kendo ikinunu kijing namar ba habang idangrit habang ngidang kena ngisngo kumba kinunu kijing kibangi ya kendo laban penjam ya kita kebesuk. Tenrei kajing kalalong complicated menta. Ngiyo bakidon buon kijing sniu kibakir saudong ya kajing kibadon hakani kapertai sngi jongi. Bat kamlong syu kabasuk. Ya kabangin penjem, lani pelaj, nakinunu kijing Kajing keli namar kata hak bakum kini ki kep, bat hak bakum kini ki pohar kalong. Kum nungin le. Mano bala banyarap yangi. Syano ngin le. Kanang bangin yo, ya kata kajakari. Ngakan mau ngayo ban puli ya uta heavyweight, boxing champion uta ulit Joe Louis. Sisin haba ulapan kre ya kaban ya le boxing. Kini kiba kemi lani kiba rap ya kilawan ya kaban ya keren bat Bau udai ya kaban sumar ya ladi na uta uway pat ubay le persya bat Namar ki ong ba ulong ubastet. Ulong ubala abha ban ki sini syatay bat ban kenria. Uju ulas ngap. Barhadin. Bakiladep ya kaban ya kijing ya kitien jo kijing batai, ki kitien jo kijing aimen sim ya
uju uloong ye kini kiktien. He can run, but he cannot hide. Kani kala penlong yang ban perkat, bahateng-hateng ngiru ngila ban long kumbalong utang o bayale persya yo juluwes. Ubaka kerteng jong u kalong ubilikon. Ngila ban syat syani bat syatay. Ngila yakaban petri syani bat syatay. Ngila ban stet, ngila ban tibet ru. Henry kata, tam kang yangi. Nagabapen i bangidang long vulnerable hi. Ngidang la hi ban sya knock out. Haka jingyat lenti joga jing im. Da kibut sianti. Jong ki bawan persya yangi. Jong kibut sianti. Jong utau nongele persya yangi. Ubalong usaitan hi. Henry ki para banget beit bat ki parlok baro. Kakubor kabas ngutenat kabangakwa banya selok. Bat banya sam bat ngi. Hakani kajanmit kalong. Ngi tingim long. Kum ubilikon. Ubilikon ula ban stet kat nu. Ula ban ki syani bat satay kat nu. Henry kabakat do. Ula ban umla ban buri eladi. Kiktien ba uju. Ukren kilong kibasyay. He can run but he cannot hide. Henry ngutenat ban perkat. Bakatakam apply yangi. Ngiti. Ngidon. Kajakari. Bat kajakari nakabenta jongi. Kalong. Ublay. Halor jong kani kajing sisya. Kajing keli kabalawan hanga. Bat kabangakwa ban bu lang. Hakajing selok lang bat pi baro kalong. Balay. Baki brio kiwat ya kajakari. Parlok bait le sikin don sibun bah kidaw. Lada pi persyang bantir. Lada pi persyang banduriap. Balay la ne ka kadaw baki brio kiwat ya kajakari. Napdeng jo kibabun kibangingila banjer. Ya kibanginum la banjer lut kapuar kanom syaru yangi bangingin le kumta ngakwa ban syuku daw tangkat tu kat ni balay baki brio ki pet bat wat ya kijakari. Kaway ni kidaw kibaki brio ki wat ya kijakari kalong. Ban pet nalagi jong ki kimi ki kpa jong ki. Lese kani kala ban kam thau yang ikikun. Yang ikikun ki bahateng-hateng yele persya yele ka jong ki kimi ki kpa jongi. Ngim kwa ya ka ban sngap ya ka jing keren jong ki. Ngim kwa ban sngap ya ka jing kedaw ya ka jing peni ya ka jing hikai. Lani ka disiplin jong ki. Bat kumta ka ka bangi ngile kalong. Ngi persyang ya ka ban petri. Kabaar kadaw balay bangi ngi petri lani ngi wat ya ka jakari kala banlong namar jong ki natural disasters. Kijing ki bamangi ngi day ban ya syam ban ya kendu ki bolong palat ya ka bor jongi. Pisyem ya kani ka khlam ka bangi ngi kendu menta. Ka balasar ya ki ri ya ka perthai. Ngi keren syapang ki babun ki weipat ki natural disasters. Dang hakini kisngi ngiyoi bat ngiya keren ru syapang jong kajing syepting kabala banwan na kani ke eryong ampan. Kibriu, kiwat ya kajakari. Ngiwat ya kajakari ban pelat ya ladi. Kawaipat kabakibriu kiwat ya kajakari kalong. Habakim kuwa ya kaban trehok. Habakim kuwa ban long responsible. Habaki kuwa ya kaban kwan mentoy. Ya laka jong kajing im bat nakabenta kajing mentoy simet. Jongki. Kiwat ya kajaka. Da kabaki kila. Ya kaban petri ya ladi naki. Nang ta susu. Habangi keren syapang jong kijingele. Syapang jong kijinge umsnam. Syapang jong ki crime. Ni i baki brio kiwat ya ki jakari. Habaki pet. Naka benta ban buri ialah di banlat na kinuguno kijing syakem. Banlat na kinuguno kijing syapen saja. Lani kijing syapen sitom ngipet ban iwat ikijakari. Nang ta susu. Kibriu kiwat. Ikijakari. Banyo. Ya kaban le asngobha. Banyo ya kaban le aurea. Banyo ya kaban le kemen. Banyo ya kaban penserwa. Ya laga jong kajing im jongki. Kibriu, kipet, bat kiwat, ikijakari,
ban le ya kita. Bat ka basngu si, bat ka basngu syep tieng kalong. Teng-teng wat ki beriu ki badan buram. Wat ki beriu ki baladon laki jong ki jingkit. Laki jong ki jingkit kli. Laki jong ki responsibility. Ngidang wat ki jakari na kabenta ki bakum kita. Nang ta syusyu. Ki beriu ki wat ru ki jakari. Namar bakit hat ya ublay. Kim kwa bandon ka jingaday ay ru bat ublay. Nga syep tieng ban perkat bawat hakini ki por ki bakum kini la arbanay ay tam ay le si. Kabamangi ngilamat ya ka lockdown kabang yui badaki lak ki brio kelang saudong jo ka perthai ki du la ka jong ka jingim kabang yui baki babon ba daki lak bat ki paulak ki syak ta au niu knyang jingpang henrei kabas ngau syep tieng kalong bangim pat ngau thu ya kata ka jingedai basisya bat ublay ngidang bu teng ngimpat kwa bante ya ka jingedai bat u ngidang penberengya ya ladi daki babon ki ai ki bangi ngisim ngiwat bat ngiri haki persya ya ublay don ru ki waipat ki ba petri banyo ya ka ban ngam syakit hwei jong ka materialism syaka nam ka buram kata ka fame syaka spa ka pau ki riches syaka jingkwa ban pau nam ka popularity syaki glamour jong kaperthai. Bat syaki babon ki bakum kini. Ki breu ki pet. Bat ki wat ki jakari ban laj naki. Rai para banget bait ka jing sisya kalong. Mdon ka jakari ka basisya ka bamangingila ban petri. Kaktin jong ublay ka kransya ya kani. Nginumla daleru ya ka ban buri ya ladi. Naublay. Ngila ban petri sya ublay. Ngila ban petri hau blay. Rai nginum la da lay ru. Ya kaban buri ela di nau blay. Namar kata. Kabasngu tenat hagani kapor kabangyo banya selok lang kumni na gijing sisya. Jong kaktin jong blay kalong. Bahabangi perkat syapang jong blay. Kawai pat na pedeng ki babon ki jinglong. Ki bamangi ngila ya kaban perkat syapang jong blay. Kadai ka jinglong kabahau kadon kajakari. Don bon bah ki dekhot jong ka Bible ru. Ki bangila ya kaban ring. Ki bangila ban kedau. Ki bangila ban pech syaki. Nginum don por ban kedau lut. Syak yang ban syuk kedau syapi tang kendiat naki. Pi pai syakasam ka ba arpu nyaw. Ka dekhot ka basan. Lani kasam ka ba laifuway. Ki dekhot kat kendai hadu arpu. Kasam ka balay fuar ka dekot ka banyaw. Nang ta kasam ka ba kendai puway ka dekot ka baningkong. Kasam ka ba sispa kat kendai ka dekot ka ba sispa kat saw. Nang taru ka kitab Uisaya kalnong basaw ka dekot banriyo. Kini kilong kendiat. Na pedeng jong ki babon ki dekot ha ka Bible ki bayatu. Baka way ni ki jinglong ki badon hau blay kilong. Kajakari kabau blay ulong. Para bangit bait akan ni ka janmit. Ngakuha na markata kat bangidang puson syapang kajakari. Bangin puson ni akan ni ka jing sisya. Daka bangi seng nong rim na kasam ka balay puar. Kadekot ka banyaw. Nganong puli lut lani nganong pulisyo ikini ki benta na markan simpor. Nrehang ni ngin yu i. Ba la keren syai hang ni. Hakini kilan jong ni kadekot. Ye kijing sisya bau blay ulong kajakari. Bau blay ulong kajaka daka bau bri ula ban petri. Habang ipai siya kani kasam ka balay puar ngila ban ye i hang ni ba u David hadin ba ula keren siya pang kajing map ka jong ublay. Ukdaw menta saya kanika waipat gajing long kabadon hau blay bat kata kalong kajakari. Bau blay ulong kajakari. U David usngutu syai menta bau blay bat tang mauhi. Ubayada na gajing slay Ubayada na gajing Ubayada na gajing ki balak banwan na kibriw. Bat kum juru ubayada ya kibriw na kapop. Bat kum ta kanika sam lada kami. Kasdang
Da kajing yaro kabau David uyaro namar ba umat ya kajing kemen namar kajing ai bat kajing map kajong ublay. Balay namar ngiyo hang tu hakilan jo kitu khot. U David ulamat ya kajing map kajong ublay namar ki pop jong u. Kini ki pop kiba kinong batay jong ka Bible nga sultanat kipan kami kini kikitian siya ay nga ban kedaw hapi. Kaway ni kijing batay habaki kran pang kapop kiong gumni kiong breaking loose or tearing away from God. Kapop kaba pendukut no. Kaba tan no yangi. Kaba penpet no yangi. Na kajing slok kaba ngila bandon bat ublay. Kapop, kabalong ka perversion, kabalong ka distortion, kabalong ka misdeed. Bat kumta haba u David ulamat ya kani kajing map kajong ublay. Ladangin pet ya ke kitab Exodus kalnong balay pusaw kadkot bahnyo ngiyo ba usngu thu ba kalongkum kata kajing shimno kata ka lifting up bat kata ka taking away. Kabau blay ushimno uwengno ya kapop na kajing jong u. Pila ban pet kasam kaba prapusan kadakot balay. Nang ta pila ban pet ka kitab proverb kalnong basipau kadakot kaba khatar. Pila ban pet ru ka kitab Nehemia hakalnong basaw kadakot kaba san. Ngila ban yu ya kini kijing shisha. Bat kumta ka kabau kabau David umat kalong ba da kata kajing wengno kajing pelatno jong ublay ya kapop. Na kajing kajong u kapen pau ya u hakamat jong ublay kum ubam don pop syu. Unia ublay ubakut. Uba kajing bom kut kamyo jaka u. Kapen long. Lani kapen la ya u ba unyo kumba. Kajing jong u kalaseriem. Kum kajing kabakhalam pop. Kumta kasam kabalay puar kadkot kabaningkong ter u David usngu tu syai. Bah pedeng kapop kabala penlong ya u baun petri no. Kapop kabala penlong ya u baun buri ya kata kapop kabau lale. Henry kabala ja hakajing jong u kalong ulasiem ya u blay kum kajakari. Ulasiem ya u blay kum ubala penla ya u bahaga jaka ba mauun buri eladi henry ula plano penban ya kataka pop jong u haublay bat ulamat purano ya kajing map kajong ublay hakajing jong u. Kumta u David usngu tu baka kaba mi hakajing jong u kalong. Bakita ki basniyo ki ba ulamat. Ki balong kapop. Ki balong kajing pensyoy. Ki balong kajing riampa ya kajing jong u. Menta kim la syu. Kim don bor syu. Haba u David ulale ya kaway. Bakata kalong ulapai show blay. Tenray wat apadeng jong kani. U David usngo to syai baru. Bawat haba ulamat ya kataka jing map kajong ublay. Uyo isyay u David. Balada ublay un ino ya utang hangta. Kay kabanja kalong. Baula ban relapse biang. Ula ban ngop biang sa sisin pat hakaju kapop. Bat ula ban kumle biang ya ki bala ban long persya. Ki bala ban long kiba mia daydor bat kamon jong blay kibala ban penskosi ketang biang sa sisin ya u. Ya kajing sngo mensim. Bat le si ya kajing ya tip lem kajong ihi. Bat day halor jong gini ki na margata kani kasam kabalay puar ngiyo bau David usngo to syai ya kaway kajing sisya bakata kajing sisya kalong bau don kam bat yai don kam ya kajakari. Daka bau yo pediang ya kani kajakari kan penti kena hau bau nyo ya kabor ban pelat na kapop. Kan ai bor ya u bau nyai kajing kabajob. Kan penla ya u bau la ya kaban ya le persya. Ya ki but hap jong ubaman. Bat ya kabor ka jong kapop.
Bat namar ba ublay ulong ka Jakari u David usngo thu syai baha menta. Ba klempep unla ban lat siliang nakibor jong ka pop. Kibala ban yaitur bat yale persya. Ya kaban job bat ya kaban pengop biang sa sisien. Ya kajing jong u. Kawai pat kajing sisya. Kabau David usngo thu syai hang ni kalong. Bahadien bau lalat na kapop. Kidang lahi banwan kita ki jing snow pop lani kata ka guilty feeling, ka guilty conscience. Kidang lahi banwan ki jing snow si namar ki ki bau lale. Kila bandang wan hi ki jing snow ktang namar ki jing bakla balale bat wat ka jing snow tieng bat ka jing snow ma namar jong ka jing bishar ka bahap ban mat. Tieng rai. Habau blay ulong ka Jakari. U David usngo thu syai ke darabha. Baun lajlut na kita baro. Sakaway pat ka jing sisya ka bau David usngo thu syai. Syapang ublay kum ka Jakari kalong. Bau blay day mau o balaban aibor hakino kino ki jing baro. Bat haba ublay aibor kumta hakino no ki jing baro kamut pat bau ublay unum sya yaki kun jong u bakin ya kendo yaki jing Henry bahabaki ya kendo makana. Yaki jing katno ru. Henry kita haki jing kenem la syu ban le ya ka jing jongki. Kenem la syu ban pen ki ya ka jing jongki. Kenem la syu ban pen ngam lani ban pen jot yaki. Henry ublay on pelat siliang pat on aibor yaki. Bakin lat naki baro. Lara pin pai si ketien jong ublay ngi kan mau ngi puliah ka kitab jing pen pau kal nong bah nyau ka dekot bakat sau teter ka baya thu yang ngi ka jing keren ha pedeng jong u Yohanes bat u angel bat hang tu ha ka jing keren ha pedeng jong u Yohanes bat u angel ngi kan mau ba ula keli lakli jing keli ya u kini ki bakup ki jankup balik kilong ki nang no kilawan Yohanes uang kenrat metip mame. Oh ong kini kidai kita ken kibalawan na kajing jenjar bakrao. Kibala sat khutli ila kajung ki jankop akas nam jo kon langbrot. Kibala lat siliang na kajing yap. Bat kibala yo ya kalat banwan. Syaudieng jong kajing Para bangai biit kani kakedau kamut bat kapin isya ya kajing sisya ba ublay ulong kajakari. Kakedau bat kapin isyay. Bakani ka Jakari. Kaba ublay ulong. Kapenla ya kibriyo ban sngotu. Bakimat ya ka jingadau. Kimat ya kata ka preservation. Nakijing nakijing mabaro. Larapin pai siya ki katukan ya ki waypat ki bentana ka Bible fini baka keren ya kini pet kasam ka bakat nyaw ka dekot ka bapra. Nang takasam ba arpu nyaw ka dekot ka basan. Nang takasam balay puway kadakot ba arpo. Kumjuru kasam kabasispa saw pu kenday kadakot ba kenday. Kakren bat kaya thu yangi kini kijing sisya. Kani kamut namar kata bahaba ublay ulong ka Jakari. U David usngo thu baki brio ki mat ya kabor. Jong kajing yok lat banri tingen. Bat habaki yok mat ya kabor banri tingen. Kino kijing sniw. Kinom la setia. Ya kabanwan haka jing jongki. Para bangay biit kani namar kata kakali kayalam yangi syakaway pat kamat kabangakwa bangingin ya puson kendiat por hang ni. Pat kata kamat kalong balay. Bangi don kam namar kata ya kajing ya ka Jakari. Kaya ikadaw bamangi kum kibriw ngidon kam ya ka Jakari. Na pedeng ki babun ki daw ki bangi ngilakban perkat lang. Lesi siya ay nga ban kadaw tangkat tu kani na pedeng jongki. Kabaning kong kadaw balay bengi don kami ka Jakari kalong. Ngidon kami ka Jakari. Kanang banburi ya kamansim jongi. Kani kadai kaway pat kajing sisya. Kabamangingi day ya kaban yoi. Kabangingi day ban sngoto siyay. Ngim day ban klet ya kajing sisya. Baka bor kajong usoytan kanya yale ya kaban wat. Bat ban penjot ya kamansim jongi. Usoy tan unya yale kumta. Pila ban hajan jong ublay. Pila ban jengay na ublay.
Kata kam num khang yau soitan na ka bauwat ya kalat. Ya ka ban yo ban penjot ya ka mensim. Ngi puli hakasithi ka baning kong upetros kal nong basan kat khot ka bapra ya kani ka jing shisha. Bau soitan kumusing ubakerho uyat sharom bat chaneng. Bat ukwa ban ap thap ban yo ngut teli ya ka mensim. Kumta ban pelat ya ka mensim jongi parlok bait. Ngi don kam ya ka jakari. Kabaar pat balay bangi ngidon kami ka jakari kalong. Namar jong kita ki inclination. Kibadon ha ka jing im jongi. Haba perkat ya kini ketien pareng inclination. Ngayo ban puli ya iwe jing ya tu kana bat lesi ini hap. Ila ban pensya yangi halor jong kani ka jing mut. Ha kata kakot ka bangayo ban puli. Long bau kupa sisien. Kat bau dang yat yang ti reng kat bat lai kun kan thei ula dai ban cross ya kawai kawa ka bahe kala don ka jingking halor jong kata kawa henry ka ni ka jingking kala long ka jingking ka barit kalong ka jingking ka bakimba ka jingking ka bakiru bat namar ka jinglong jong ka ni ka jingking ong kata ka jingatu ini kun ibayat reng kat bau kupa ila syap tiang sikat dai bat kumta ila ong yalau jong kupa bat bahaya ngapa pa? Kat baya lediru. Ia le ban bat kak. Ban bat skem baha. Ia lau jong kupa. Bat ila ong halau jong kupa. Yong papa. Ngas ngau badon ti nang ti na po. Kabaya ya le. Ya kaban kring bat bantan. Ya nga siya po. Para banget bait. Kani kalong kajing sisya. Kaba mga bat mapi ngila ya kaban yoi. Kani kajing sisya ba mga bat mapi ngila ban sngotu. Ba kalong kumta ya kajing embryo jongiru. Hapo kajing jongi iway pa iway nado ke badangrit hado ke belasan nado ke ba hajan ya ublay lani jengay na ublay don bet ka inclination hang ti hapo jong kajing jongi kabayale bantan yangi. Kini ki inclination, kini le bantan yangi, naki ki biar day dor bat ublay. Naki ki biar day bat kahok jong ublay, kajing kuot jong ublay. Bat kini ki inclination, kini le ya kaban kring, kini le bantan yangi. Wat ladangi ngiya le ya kaban persyang, ban yat bet. Ban le bah. Ban kajing kabahok. Bat kajing kabay day dor, bat kamon kajong ublay. Day na katagadaw. Day na mar bakidon ki inclination kibakum kini. Kibayay kring bat kibayay tan yangi. Ngidon kam. Namar kata. Ya kajakari hakajing jongi. Kaway pat. Kadaw balay bangi ngidon kam ya kajakari kalong. Namar bakum kibriw hateng-hateng. Kajumi kajing sngo sarong. Na kajing jongi. Kata kalong-kalong beriau jongi. Teng-teng ngila ban snow slur. Ngila ban snow kumbang ngila bet. Ngila ban snow kumbang ngila ban job bet. Ya kenono kajing Kabamangi ngila ban ya syem. Kabangi ngila ban ya kendu ha kajing jongi. Henry penban ha kabakat do. Ngisyam bakamlong kumta. Ngakan mau ya iwi kentin riu start iba ong kum ni. Ngila kumbam palat. Ban ya kabangi ngila. Ya kaban kata. Ngila kumbam palat. Ban ya kabangi ngila. Ya kaban kata. Don buon ki ya kajing habangi ngi persyang ban duryap. Ban jet sya ya kajing jongi. Bangi ngila ban syam baki don buon ki bangi ngisnahi. Buon ki bami. Na kijing le ki bangi ngile. Kabami na kajing long da kajing sngo sarong. Ki bami na kajing sngo meng. Kiba sensyar bat kiba ja hakajing jongi. Para bangit biyat wat hakajing kestanru kabama kalong. Bakini kijing sngo sarong kila ban penlong penban yangi bangila ban sya sensyar hakata kajing sngo bangilong kibahok lani bangingilong kibakamhok. Lani kala ban penlong yangi bangingin sngo kumbangi biang banginom sngo yey. Wadah bangi makna kajing kabasya rem. Kajing kabasya job. Lani kajing kabasya te hakapop.
Ngajep tiang kat mengenang penkrek yang ni kajing puson. Bayo ateng-ateng. Ngila ban im kata kajing im kabalong double standard. Yau beleiru ngi syakrihi. Kat baya ke pop ru. Kani kayai pengop. Bat kani kayai job. Ya kajing im jongi. Hakiktian bak ham jong ka Bible. Kiba ka Bible ka keran maap yang ada ka baburam Naka kuri jong utrai ru ngi kener. Nrehaga jo kopor. Naka kuri jong ki kesuat ru. Ngi tarehi. Bat day na marki jing long ki bakum kini para bangit beit. Ngila aban ong. Ngila aban snow to syai. Bangi kam don kam baha ya ka jakari. Nambar daytan. Ka jakari. Kabala aban yarab. Bat kabala aban pelat yangi. Naki bakum kita. Kawai pat kajing sisya ka banga kwa ban. Balay bangi ngidon kam ya kajing ya ka jakari kalong. Kumbau David hi uladap banru haki benta jo kajing puson jongi kama-kaman. Bakalong beriau jongi kalong-kalong beriau kabatlat. Langis ngau haki kep bangila ban job iki pop. Henry penban kajing sisya kalong baka don bet kajing ma bangila ban liat biang. Kadon bet kajing ma bangila ban ngop biang. Kadon bet kajing ma bangila ban pai dian biang. Para bangit biit kajuja kum tayo kajing lenti jo kajing im jongi. Ngiyu i bawat kiriu kraw jong ka Bible hi walada kilalong. Kiba kraw haka jing day jong kibat ublay hinray penban kidon ki kep haka jing lenti jo kajing im haka baki sentut haka baki liat haka baki yai hap no. Bat kumta kani ka kedaw ya kajing sisya ka basyay. Bangi yai don kam. Ya ka way pat ka jaka. Bat kata kalong ka jakari. Kanang bangila ban laj na kita. Nalor ki way pat susu ka bangidang la ban kedaw balay bingi don kam ya ka jakari ka bakaddu le si kadaw kalong. Ngidon kam ya ka jakari. Kanang pan pelaj ya ladi habakiwan kijing ki babun jaj. Kumah kini kipor hakabala penting yangi. Namar ki babun ki ki baja saudong ni kajing im jongi. Kumah kini kipor hakaba kajing im jongi ngimla asyu ban sngo thu kumno kumni. Kumno ngila de ban syusyong haying. Kumno ngila de ban syusya lockdown. Kumno ka perthai kala syu sange hi kumni. Kumno mdan live, mdan activity syu akini ka perthai. Syano ngin pet. Mano ban yarap. Mano ban isnay yangi. Lesi kini ki kep. Ki bang yu i kijing ki wan ra kijing penting ki wan ra kijing penma yangi haki dorbat ki rokom ki baper. Kum kijing sngo syep tieng jongi tang nakabenta kini ka klam rei nakabenta ki we pat ki natural bat ki unnatural calamities ki bala banja syanongin let apa deng jo kita. Kipin isya yangi para banget bait. Balik si don tang kawai ka jaka. Kabamangi ngidon kam banle. Bakata kalong. Ngidon kam. Ya kabanyo. Ya kajakari. Kumta kamat kabakaddo. Kabangakwa banbu hagni kapor. Palay. Bau belay uday banlong kajakari. Nakabenta jongi. Hang niru katukan ni kisembo kibangakwa ya kaban bu lang hapadeng jongi kabaningkong kadaw balay bau blay uday banlong kajakari nakabenta jongi kalong namar baka bor jong u kalong kabamla satya ya kabanyale para bangay bait kabor ka jong ublay kalong kabamla satya banyale pipai jika ketien jong ublay kasam kaba nriu puar hagadkot kaba katway fini i bau try ukran syai bakadan kabor kabaplau kapalang palat ya kabor baro bat kani kadi kabor kabaubri umla satya lani kanu kabor kamla satya ya kabanyale persya ya ubat kumtangim day ban klet bahaki jingale jong kajing im baro ngidon kam ya kani kabor para bangit biit sya yang aban ong syusyu ngimnom day ban kelet bah kijingat lenti jong kijing im habaki wan kijingele ki bah mengi ya kendo kim day tang kijingele ki bolong worli kijingele ki be day bat kaperthai henry ngi day ban yo iru ba kijingele ki bangi ya kendo ki dayru kijingele ki bakta ya ki bakan jaman siem ki bakta ya ke spirituality jongi ki bolong spiritual kumno ngin job ya kini kumno ngin la banile persya ya ki Manu bala banlong kasti ha persya jong kita baro.
Kasam ka balai ka khot ka balai ka keren syai bat kaya thu yang i dan tang ka wei bat kata ka dei utrai jong i uba ka bor jong u kalong ka bamla satia ya ka banyale ka baar pat balai ba ublay dei banlong ka jakari kalong namar ba ka jakari jong u kalong kerpang tang yang i ka jakari jong u kalong kerpang tang yang i Pipet kasi ti upol si kinong kolosay kalong baningkong kitkot arpun rio bat arpun nyo. Pinyo i balakren balakadaw ya kinikijing siya kumbakilong. Ngakan mau ngala puli siya pang jong uwe jong kajing to jong uwe brio tau Ralph Robinson. Haba ukren siya pang jong kajakari uang ikinikikitian uang the most secret place. The most secret the place uang. The more safe we are. Kat ba kajaka kadang long kabakham kerpang kat taru kata kajaka kanang la banlong kajaka kabala banlong kajing ri kajing sumar yang i para bangai biit nyumdon kawai pat kajaka kaban kamlong secret yang bat ya pi ban ya kabangi don bat utrai kabakular ya kaban ai kerpang yang bat ya pi kibakam ya ladi bangilong kikun ki jong ublay ya kata ka jakari kabolong kerpang kabolong special jakari kabasti kena bat kabamla bakla jakari kabolong na kabenta jongi kawai pat balay ba ublay day banlong ka jakari kalong namar baka jing yaine jong u kalong na bam jukut para bangay biit, ban snow sngan, mo ya kajakari jongi, ngidey ban snow tikna, ya kata da ka ba mangingila ban siya niya. Bat mdon uway pat, uba mangingila ban siya niya lat na ublay, uba kajing yayne jong u kalong na bom jukut, siya bom jukut. Pipuli ya kasam ka ba sispa, kadakot ka basan pinyu i, ba ukran siya ya kanikajing siya, baka jing yayne jong u, kalong, na bom jukut, siya bom jukut. Bat para bangay piit, kanihi, kaday ban ya nga, pada pi, ya kajing snow ti kana. Ya kajing banum snow artatian syu, baka ni ka jakari, kalong, kabayay ni, bom jukut, na maruta, uba mangingi mani, ulong, ubayay ni, bom jukut. Kawaipat kadaw, balay, bangiday, ya, kabanbu, ya kajing sanya, ajong ihaublay, kum gajakari kadai namar ulong upam ju samthia lemni upam ju yo thia kawai ka bakamen yang bat ya pi habangi perkhat chipang jong ublay kadai kani ka jing sisya ka bapen i ka jing long blay ka bolong mar persya ya ka jing long briu jongi namar ba ka jing long briu kalong ka jing long briu ka bangi that ngi jrem ngi samthia ngi yo thia rei kata ka jing long kamdon satya hau blay kasam ka basis pa arpuway pipuli ka dekot ka balay bat ka basaw ka keren ya kini kijing sisya hagador ka basyay pi habangi keren sapang ki jakari mo kijing sumar ki jakari habangi keren sapang ki yeng ba ki yeng bangla ki yeng building ki babu ya ki nong up henry haba kita ki nong up ki badan hang ta ki long hi tang ki briu kai ka bangila ban sau thu kalong bakin long hi ki bathat kin long hi ke bajrem kajing samthia kajing yo thia kan wan hi kila aban don ki por ba kila aban mes haba kinong syun ki wan dei para bangai biit habangi perkhat syapang jong ublay ulong ubam ju samthia lani ubam ju yo thia bat namar kata ulong ka jakari ka batikna bat ka biang baha na ka benta jongi kawai pat kajing sisya balay bau blay ulong ka jakari hau bangingi hap ban lej bat ban ri kadaw kalong baka jing iet jong u kapenti kena yangi bangin singan bat snouti kena haka jing sumar sukher jong u kajing iet jong u kapenti kena bangin singan haka jing sumar sukher jong u para bangit iet kat no sngo iet ban perkhat bau blay haba ulong ka jakari jongi ule lut ya ki ai baro naka benta jongi ki breu pila banjer si buon ki bau breu le naka benta jongi
le se ka wai na ki ba krautam na ki jing le jong ubaro balaya thu ka gospel ka jong Yohanes kalong balai ka ka ba khat riu ka dei ka jing aitino jong u ya la u jong khon ba marwei jong u na ka benta ban sius pa ban penim ban pelat chiliang yangi ki breu na ka pop ban na ka jing yap na ka dujok deng ba kai bat ka ba kham sngo ie chu kalong bakata ka jing iet ka badan hau blei ubau kupa ka basu thiet ru hau blei ubau kun ubalong utrai bat unong penem jongi u Jesu Kristus uba kular ban lelut ya kan no bat ubanum sya bakan no ka basniu kan yo ban kni kan thet yangi naka jing iet ba jong u pi phai se ka gospel ka jong Yohanes kal nong ba sipau ka khot ka arfu pra pinla bani Isya ya kani balakran syai hang tu ba unum sya bakano kano kabasniu kanyo ban kni kan thet yangi na ka kti jong u lani na ka jing sngo ti kana jongi bangingin let bandon hake hima jong u para banget bi u blai khot yangi na markata lengba jong ni ka jing selok jong ni ka janmet bangin keli ladi hang no ka jakari jongi kabakum no ka jakari jongi ngi kloi mo hadu menta ya kaban pendi kena ya ke jing sisya baladon kanono ka jakari ka bamanga bat mapi ngidei ya kaban pendi kena ban bu ban penlong ya kata ka jakari ka bau blehi ulong ka kut pas kem hangta bleun kar khu ya kini ke jing puson ke balengkot bleun kar khu ya kini ke jing sisya juga ketien jong blei pat ubleun ya rap yangi apedeng ki por ki bangi yat leng bai ki jing ki bakum kini bangin yai sang ngauti kena bau blei on yai long ka jakari na ka benta jongi blei nam ta ka buram jong u amen tung ini adwai ko khpa jongi bahab neng kat nong idap da ka jing sngongu ya me hakipor bakum kini bangi sngo kum ba ka jakari jongi ka senjor hakipor ki bakum kini ki bangi dang hap ban ya mare seni bat satai ban perkan shano bat ka bakum no ka jakari jongi nyai ngo ba ni ka jing selok jongi ni ka por kay pan kan mau yangi ba mete melong ka jakari bat ka kut ka baskem na ka benta ka jing jong ya rap yang ikan rat bangin syam thama ya me ladon ki khon je me ki bapet ya kani ka program ki bas ngap ya ka jing sisya juga khtien je me ki pedang sngo artatien syapang jong me ubolong ka jakari ya rap bah kani ka jing sengkin syam thamai kin mat thamai bat kin IT bat pediang ya me namar ba me bat tang mehi melong ka jakari ya ka jing jong ki ban ai jing ker khum tang ya ka menta henrai ya ka jing ka babam jukut ko kan rat tu sim ka buram ka jing o syame bat ya lam ya ka jing badang sa jong ya rap hagi por ki khap baro ngni ai snguti kena ba me melong ka jakari jong ka jing jong haga kerteng bat nam ta ka buram munong pen jong Jesu Kristus ngipan amen ki para bangai to blain ker khu yangi lang ba jong ni ka por ka bakar pang lang ba ka jing slok juga ketien jong u bat mentangin penwaino ya ka ni ka jing seng ha ka bang akwa ya ka ban kum ka jing penbuat ya ka ni ka jing slok ban ruai ban khot ya phi bangin ya simenta ban ya ruai lang ka jing ruai ka ba sispa khandai phu khandai ngin ya simenta tang ar ligit khot na ka tu ka jing ruai ka khot ka baning kong bat ka khot ka ba sau bat adien kata ngin sewai ka jing ruai ka ba sispa khandai phu khandai Ku mau siang namen hendai bangan re hame tu ayah kas nambat ka na krung jong me balasum na kapop pen kea senrop do kajing ram bat borpop ka
bat basa kamen sim jonga ha basa yap ro banja ban hersha kepete bam tip me basyong beshar ko mau se yang namen hendai bangan re ha me to ai tung ini wai kajing ai kajong utrai kajing iet ba pla jong ublay kajing selok kajong men sim khut kini kajing khu kin syang kerpang bat pi wei pi wei bangin syam thamai bau blay bat tang mau hi ulong ka jakari jongi kanong rengkat begitu ke mani bat pendon buram ya ke kerteng jong ublay ba im menta bat skibom jukut ru amen.